ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁ। ସେ ଜଣେ ବିଜେପିର ଧାରୁଆ ନେତା। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେବୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, କଂଗ୍ରେସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏ ଭାରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗୋଟେ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆ ବିଷୟରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁ ଆମର କ'ଣ କହିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶାସକ୍ତ ହେଲେଣି ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ନେଇକରି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅବିକା କଲେଜ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ନିଶା ଯୋଗୁଁ କ୍ରାଇମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆ ପାଇଁକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ମତାମତ, ସେଇଟା ବୁଝିବା। ଏବଂ ସିଏ ଜଣେ ମୋଦିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମତ, ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଜର ରଖିବେ। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯୁବବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନା, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ଅବତାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁ, କଟକ ବାରବାଟୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ। ଯେଉଁ ସରକାର ଏତେ ଲୋକ ଆସ୍ଥାଭାଜନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ 80 ସିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ବର୍ଷକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଆହୁରି 4 ବର୍ଷ ଅଛି। ମୋଦିଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, କାରଣ ସେ ସେବକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତ୍ତିହୀନ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ବିଜେପିକି ଆମେ କରିବା, ଗୁହାରି କରିବା, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଆମେ ନିଜେ ଠିକ୍ ନା ଅନ୍ୟକୁ ମାଗିବା, ଆଉ ବି କିଏ ଦେବେ? କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏକ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଦଳ। ବିଜେପିର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଜିତେଇଛି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନରେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ନିବେଦନ କରି ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଭାବ ରହୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ କି ଲୋକଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀର ମିଛ ପ୍ରରଚନାରେ ଆପଣ ଭାସି ଯିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଅ। ଆସେମ୍ବଲିରେ, ଗୃହରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣ, ଉନ୍ନତିର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣ। ଆମର ଯୁବବନ୍ଧୁ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ, ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁ, କୃଷିରେ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରିବା, ଶିଳ୍ପରେ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଏଠୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ରପ୍ତାନି କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ରଖିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ନିଶାର ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ, ଆ ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବୁ ନିଶାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଠାରୁ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ନିଶାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଛି। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ନିଶାରୁ। ଆମ ପାଖେ ଭଗବାନ କୋଇଲା, ଖଣି, କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ସେଇଠୁ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରିବା। ନିଶା କାହିଁ ଖାଇବା? ନିଶାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗ ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ମରହଟା ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ, ମୋଗଲ ଆଟାକ୍ ହେଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗ ବଟାଇ ଦିଆ ହୁଏ। ଆଉ ସେମାନେ କୁସ୍ତି ଲଢ଼ନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ବଟି ମାରି ବିରାଟ ବାହୁ କରି ବଳବାନ ହେଇ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗ ସଂସ୍କୃତି। ଭାଙ୍ଗ ଅବାଟ ନେବନି, ପିଓର ଭାଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗ ଚାଷ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଟକା ଏ ଯେଉଁ ମଦ ଖାଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୁବକ ଉନ୍ମାଦ ହେଉଛି,
विभिन्न माने ये पुष्ट काम निजुक्ति करुती तेणु आपको दृढ़ विरोध आम करुचु मद ब्यान करा जाऊ मद रेवेन्यू आमको दरकार ना आमको रेवेन्यू दरकार अच्छी कृषि उत्पादन शिल्प उत्पादन पर्यटन जंगल संपद बहुत क्षेत्र अच्छी भांग चाष विषय कौन कहबे भांग चाष उपरे सरकार निष्पत्ति नेबे भांग को आम आज जो गोटे ठाकुर प्रसाद आम भांग देकर दि जाए ता महत्व कौन देखिए आम जो गोटे मेला गाँ मानक हुए आम देखीचु तिनाथ मेला तादे भांग पड़ी प्रसाद प्रसाद कर दिखती आर महत्व अच्छी आम या भाविचु कि पूर्वे यहाँ आम गोटे अच्छी भी ऐतिह्य जे जो भांग जो खाइले आपण मैंने कौन खाद्यटा अधिका बढ़ आपण एक्सरसाइज मात्रा बहुत बढ़ बलिष्ठ आपण हे भांगटा पेटे आपंकर थंडा रखिब थंडा माइंड रखिब आपंकर उन्नत चिंताधारा आपण आसब भाविया भितर आप बहुत बाट भी पाइबे आपन सीना एत ये नुह जेहेतु मनीष आम यहाँ माने अल्प रखा भांगटा हूँ अल्प किंतु ये गंजेई गुटका ये जो फरेन लिकर हटा फरेन लिकर टैक्स आम दौचे आम युवक मान पथभ्रष्ट करुचे कौन हम से रेवेन्यू मुझे सरकार निवेदन करुच्ची टोटाल ये सब जिन हटातु कृषि उत्पादन से रेवेन्यू को कृषि उत्पादन कर रेवेन्यू आप आणतु आ मोदी को स्वप्न मोदी हूँ गोटे एक सेटा ईश्वरीय अवदान आम गर्वित भारत वर्ष से लोक पाखे गोटे ऐश्वरिक शक्ति अच्छी से ओडिया लोक को चिन्ह जानते केवल से जगन्नाथ को माटी को गुरुत्व दिखती जेहेतु जगन्नाथ स्वयं विराजमान वर्तमान कलिजुगे तेणु मोदी जड़े महापुरुष आम बहुत सम्मान करुचु दीर्घायु कामना करुचु से व्यक्तित्व आज भारत वर्ष गर्वित पूर्वे जहाँ जहाँ से करम देशर मंगल किसी ना परिवार प्रीति ना धन संपत्ति प्रीति ना ये सब भावना नहीं जो मैंने मिथ्या आरोप कर आग को जापारे ना आपण जातु आपणकर भारत वर्ष से चिंताधारा नहीं युव बंधु मान को बाट देखे उन्नतिमूलक काम कर जातु किंतु ताको अपमान करतु नहीं एटा आम गोटे लज्जार विषय हम भारतवासी किंतु से मानक आपण आरोप करतु जो माने आमर लुट करुछंती जो माने आमर सरकारी संपत्ति हड़प करुछंती खଣି खादान हड़प करुछंती कृषि की आमर से माने अवहेला करुछंती से मानक आपण आरोप करतु से मानक लोक लोचन को आनतु से मानक विरुद्ध में जातु मोर एति काम्य आम भारत वर्ष हूँ स्वयं भगवान आशीर्वाद रही आम निश्चित भाव में विश्वगुरु हो सारीचे वर्ष मैंने विश्व आकृष्ट आम प्रति यापाई आम समस्त गर्व तेणु मुझे नवेदन करी ये जो अनस्था रखी थे अनस्था प्रथम से आणतु जो भी आपण मन गोटे दृढ़ता आसी आपण मन गोटे गोटे संख्या आसो गोटे विराट संख्या 14 संख्या गोटे अनास्था प्रसाद एक माने कौन माने यहाँ लोकलोचन हास्यास्पद विषय किंतु बीजेडी की आपण अनुरोध करुँच गुहारी होती तेणु ये गुहारी भी ठीक नुहे आपण भीतर दृढ़ता ना गुहारी आनुंट तेणु बीजेपी वर्षे कम कर ठीक अच्छे आमर जोटी जोटी परिवर्तन प्रधानमंत्री निष्पत्ति नौकरी जेहेतु आमर यहाँ गोटे जेहेतु गोटे केंद्रीय दल ये बीजेपी केन्द्र निष्पत्ति निश्चित नब केन्द्र में बहुत उन्नत मुंड बसती आम ओडिया माने भी मुंड उन्नत किंतु से मुंड को आपण ओडियार उन्नति ठीक बाटरे लगातु आपण भितर ये मोर सी मार 5 फाड़ कले हेनी आप उन्नति हेनी किंतु जो माने जी जो विषय अभिज्ञ अच्छी से लोक को आनी आप सरकार में रखी से डिपार्टमेंट को अभिज्ञ लोक को दे चलातु मंत्रिमंडल सजड़ा हो तेणु सुंदर सरकार हो आम समस्त काम्य धन्यवाद आ मोदी को स्वप्न बहुत अच्छी आम सुजोग दिंतु डाकतु ओडिशा बारंबार से आहरी आसतु आमर ये निजुक्ति क्षेत्र बढ़ू शिल्प बढ़ू से तो यही स्वप्न देखते जगन्नाथ संस्कृति बढ़ू आहरी यह आम निवेदन करूँ जय जगन्नाथ।